Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitarini, NPM 2001011079. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Metro. Di sini saya akan membacakan terjemahan dan bahasa Inggris dari tugas English for Study Islamic. Chapter 13. The Prophet and Consolation. The Badr prisoners. The Islamic forces won the Battle of Badr and returned to Medina with 70 prisoners. Among them, a number of the Prophet's relatives, such as Abbas, his uncle, and Aqil ibn Abi Talib, brother of Ali ibn Talib, or the Prophet's cousin. He closed his combination. Abu Bakr argued that they belonged to the Prophet clan and were in fact his relatives. Therefore, he suggested to free them for cash compensation, which could be unleashed by the companion. But Umar ibn al-Khattab suggests in a high-pitched voice to kill them in relation for what they had done in the past to Muslims at Mecca. Umar also said that though Muslims were in need, no ransom should be requested from the prisoners. Umar even suggests handing over Aqil to Ali ibn Abi Talib so that he could deal with him further. Abbas, the Prophet's uncle, offered to Hamzah, to another uncle, and a member of Umar's own family to Umar himself. Of the two opinions, the Prophet followed the first and gave his companions to the right to choose between killing or wrestling with ransom, because Muslims at that time were in need. The prisoners should not be released without ransom or fida. Even hearing the Prophet guidance, his companions released the prisoners, each of whom had to pay a ransom of 100 dinars, except Abbas, because he was rich. His ransom was set 20,020 dinars. Thus unable to pay the ransom, but who could read and write, were obligated to teach residents of Medina with a ratio of 1 to 10. Soon afterward came the revelation in the form of Surah Al-Anfal, verse 67. Condemning ransom for prisoners. When Umar met the Prophet and Abu Bakr weeping, he asked the two prominent figures why they wept. The Prophet replied that he wept over those who asked ransom for the prisoners, and in case that on the day of judgment no one would be saved except Umar and Sa'ad bin Mut'ah, who support Umar's opinion. The treatment of the remains of Abdullah ibn Ubay bin Salul. When a main figure of Hibajut, Abdullah ibn Ubay ibn Salul died, his son came to see the Prophet and asked him to pray for his father, and the Prophet argued. Hearing this, and also considering that in his lifetime Abdullah caused much harm to Islam and even the Prophet himself, Umar obsessed this and reminded the Prophet of the command of Allah in Al-Quran, the Surah Al-Taubah, verse 80, that is no use as asking forgiveness for the hypocrites, and even if you ask 70 times, Allah will not forgive them. But the Prophet was determined in his attitude and prayed for Abdullah. Not long
Thereafter, a relation descend state in Surah Al-Taubah, verse 24, forbidding the prophet to pray for hypnosis who did, or to stand by their graves. Nabi dan konsultasi. Para tahanan Badar, pasukan Islam memenangkan pertempuran Badar dan kembali ke Madinah bersama 70 tawanan. Di antaranya sejumlah kerabat Nabi seperti Abbas, pamannya, dan Aqil Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib atau sepupu Nabi. Dia berkonsultasi dengan teman-temannya. Abu Bakar berargumen bahwa mereka tidak memiliki marga Nabi dan sebenarnya adalah sanak saudaranya. Karena itu, ia menyarankan agar mereka dibebaskan untuk santunan tunai yang bisa dimanfaatkan oleh para sahabat. Tetapi Umar bin Al-Khattab menyarankan dengan nada tinggi untuk membunuh mereka sehubungan dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu terhadap muslim di Mekah. Umar juga mengatakan bahwa meskipun muslim membutuhkan, tidak ada uang tebusan yang diminta dari para tahanan. Umar bahkan menyarankan untuk menyerahkan Aqil kepada Ali bin Abi Thalib sehingga dia bisa berurusan dengan lebih jauh. Abbas, paman Nabi, ke Hamzah, ke paman lain, dan anggota keluarga Umar sendiri kepada Umar sendiri. Kedua pendapat tersebut, Nabi mengikuti yang pertama dan memberikan hak kepada para sahabatnya untuk memilih antara membunuh atau melepaskannya dengan tebusan, karena umat Islam pada saat itu sedang membutuhkannya. Para narapidana tidak boleh dibebaskan tanpa uang tebusan atau fida. Setelah mendengar petunjuk Nabi, para sahabatnya membebaskan para tahanan, yang masing-masing harus membayar uang tebusan 120 dinar kecuali Abbas, karena dia kaya, tebusannya ditetapkan 220 dinar. Mereka yang tidak mampu membayar uang tebusan tetapi bisa membaca dan menulis diwajibkan untuk mengajar penduduk Madinah dengan perbandingan 1:10. Tak lama kemudian datang wahyu berupa surat An-Anfal ayat 67 mengetuk uang tebusan dari narapidana. Ketika Umar bertemu Nabi dan Abu Bakar menangis. Dia bertanya kepada dua tokoh terkemuka itu mengapa mereka menangis. Nabi menjawab bahwa dia menangisi orang-orang yang meminta tebusan dari para tawanan, dan jika pada hari penghakiman tidak ada yang akan selamat kecuali Umar dan Sa'ad bin Mut'ah yang mendukung pendapat Umar. Perawatan sisa-sisa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tokoh utama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, putranya datang menemui Nabi dan memintanya untuk mendoakan ayahnya, dan Nabi setuju. Mendengar itu dan juga mempertimbangkan bahwa dalam hidupnya Abdullah menyebabkan banyak kerugian bagi Islam, dan bahkan Nabi sendiri, Umar, menentang ini dan mengingatkan Nabi tentang perintah Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 80, bahwa tidak ada gunanya meminta maaf kepada orang-orang munafik, dan bahkan jika Anda meminta 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tetapi mereka bertekad dalam sikapnya dan berdoa untuk Abdullah. Tak lama kemudian turunlah wahyu sebagaimana tertuang dalam surat At-Taubah ayat 84 yang melarang Nabi untuk mendoakan orang-orang munafik yang meninggal atau berdiri di dekat kuburan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.